সো হে গাইস, গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। তো গাইস, আজকের ব্লগটা কি হতে চলেছে তোমরা হয়তো জানো। তোমরা টাইটেল থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো হয়তো যে আজকের ব্লগটা কি হতে চলেছে। হ্যাঁ গাইস, আজকের ব্লগটাতে আমি তোমাদেরকে দেখাবো দ্বিতীয় দিনে যে আঞ্জুমানটা হয়েছিল ওটা। এখন তোমরা বলবে যে দ্বিতীয় দিনে আঞ্জুমানটা তো ছিল না, মানে ভিডিওটা তো করিনি, ভিডিওটা অন হয়নি, লাইভে মাইক অফ ছিল, তো কেমন করে পেরে? হ্যাঁ গাইস, লাইভ মাইক অফ ছিল ওটা, তাই অন্য একটা মোবাইল লাইভ চলছিল যেটা আমি লক্ষ্য করিনি, কারণ আমি ছিলাম না। কারণ আমি এদিকে ভলেন্টিয়ার দায়িত্ব ছিল আমার উপর, তো মানে কাজ টাজ করছিলাম এদিকে, মানে ভলেন্টিয়ার দায়িত্ব না, তাও আর কি ভলেন্টিয়ারের মতো আর কি, চাটা করে মৌলানাদেরকে সেবা যত্ন করছিলাম। তো আমি বুঝতে পারিনি, আর আমি পরে দেখলাম যে হ্যাঁ এটাই লাইভ। তারপর আমি উৎসাহিত হয়ে তোমাদের জন্য একদম পুরোটা একদম কেটে কুটে রেডি করেছি। আর তোমরা হয়তো ভাববে যে লাইভ থেকে আপনি কি করবে, কারণ আমি লাইভ থেকে ভিডিও ডাউনলোড করে তোমাদেরকে দিব। তো তোমরা চলো দেখো আজকের মানে দ্বিতীয় দিনের আঞ্জুমানটা কেমন হয়েছে, কি রকম হয়েছে, তো চলো দেখো। सो गाइस, এখন তোমরা দেখো উর্দু বক্তব্যের নাম হচ্ছে वक्त की कदर। जाहिदुल इस्लाम जो कि इस प्रोग्राम के लास्ट कैंडिडेट हैं, मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो आए और अपना मौजू पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। محترم صدر अंजुमन, हकम साहिबान, मुशफिक असातिज़ाए किराम और मेरे अजीज दोस्तों, आज मेरा मौजू है वक्त की कदर व कीमत। ये वो मौजू है जो हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सबक है। वक्त एक ऐसी नियामत है जो ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना वापस लाया जा सकता है। इसलिए तो वक्त को कहा गया है अल वक्त कसैफ फइन लम तक़ताहु क़ताका। वक्त तलवार की मानिंद है, अगर इसे तुमने ना काटा तो ये तुम्हें काट डालेगा। कुरान मजीद में वक्त की अजमत, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह वक्त की कसम खाकर उसकी अहमियत को वाज़ेह फरमाया। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारा में है। यानी वक्त ज़ाय करने वाला शख्स दरअसल अपनी जिंदगी को खसारे में डाल देता है। किसी ने क्या है खूब फरमाया, वक्त खजाना है, ये दौलत ना खो देना, पल पल है कीमती, उसे बेकार ना कर देना। अल्लाह ने और फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। दूसरी जगह फरमाते हैं वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला। इन आयतों में अल्लाह ताला ने सुबह, रात और दिन की कसम खाई है, क्योंकि वक्त ही जिंदगी का पैमाना है। उन कसमों का एक बड़ा मकसद पुकार पुकार कर इंसान को वक्त और उम्र अजीज की गुजरती लहरों से नफा उठाने और पल पल लम्हा लम्हा को तोल तोल कर खर्च करने की तवज्जो दिलाना है। वक्त अल्लाह की नेमत है। वहुवल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहार खिलफतन। अल्लाह ताला ने दिन और रात को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया ताकि इंसान नसीहत हासिल करे और शुक्रगुजार बने। दीन इबादत और मेहनत के लिए है, और रात गौर व फिक्र आराम के लिए है। सामीन किराम, नबी की तालीमात में वक्त की अहमियत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निअमतान मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फरागु। दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग नुकसान में रहते हैं, एक सेहत और दो फारिग वक्त। दूसरी हदीस इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत समझो। उनमें से तीन ए है, एक अपनी जिंदगी को मौत से पहले, दो फरागत को मसरूफियत से पहले, तीन जवानी को बुढ़ापे से पहले। सामीन किराम, मौत से पहले वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि किसी को वक्त गुजरने के बाद मोहलत नहीं दी जाती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। और जब किसी का मुकर्रर वक्त आ जाता है फिर उसे अल्लाह ताला हरगिज मोहलत नहीं देता है। इस आयत से मालूम हुआ कि मौत के बाद किसी को मोहलत नहीं दी जाती है। किसी ने क्या है खूब फरमाया उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए, दो इंतजार में। अल्लाह ताला ने और फरमाया फइज़ा फरग़त फंसब व इला रब्बिका फरग़ब। जब फारिग हो जाओ तो मेहनत में लग जाओ और अल्लाह की रजा के लिए रुग़बत रखो। इस आयत से मालूम होता है कि मोमिन की जिंदगी में फरागत का नाम ही नहीं।
जब एक काम से फुर्सत मिले तो दूसरा काम शुरू कर दे। यही जिंदगी की हिकमत और कामयाबी का राज है। किसी ने क्या है खूब फरमाया, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। एक खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है नारी। सामीन किराम, वक्त जाया करने का अंजाम, जो शख्स वक्त जाया करता है वो दरअसल 3 चीजों को जाया करता है। एक आखिरत, 2 इज्जत, 3 इल्म। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान अपने किए हुए अमल को याद करेगा, लेकिन उस वक्त याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। सर उठाएगा वही हशर में इंसान सबके बीच, सर उठाएगा वही हशर में इंसान सबके बीच जिसके दिल में इल्म आखिरत होगा और अमल में सच। वक्त का सही इस्तेमाल, 1 इल्म हासिल करना, 2 नेक अमल करना, 3 मकसद के साथ जिंदगी गुजारना। सामीन किराम, याद रखें, हर गुजरता हुआ लम्हा ऐलान करता है, इंसान मैं तेरा सरमाया हूँ, अगर तूने मेरा इस्तेमाल कर लिया तो नफा है वरना हमेशा के लिए खसारा है। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ शेर और दुआ के साथ। बेकार के बातों में गुजर गए पल, बेकार के बातों में गुजर गए पल, लम्हे की कदर न की खजाना हुआ कम। या अल्लाह, हमें वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमा, हमें गफलत से बचा और हमारे औकात को अपनी रजा के लिए खैर व बरकत पर लगा। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। তো গাইজ এখন শুরু হবে হামদ, তার নেই তুলনা। তো গাইজ তোমরা বলবে যে এটা তো আগের দিনও ছিল। তো গাইজ এগুলো শেষ হয়নি, মানে 2 দিন হয়েছিল, তার জন্য আজকের দিনের এটা শোনাও। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তার নেই তুলনা, তার সমকেহ না, তার লাগি হও দিওয়ানা, তার লাগি হও দিওয়ানা। তার নামে গাও গান, বলো আল্লাহ মহান, পাবে অগণিত তার অনুদান, পাবে অগণিত তার অনুদান। তারে ভুলে যেও না, ওরে অবুঝ মোনা, তারে ভুলে যেও না, ওরে অবুঝ মোনা। নিসিরাতে কেঁদে কেঁদে তারে যমুনা, তার নেই তুলনা, তার সমকেহ না, তার লাগি হও দিওয়ানা, তার লাগি হও দিওয়ানা। তারে ভাবনের আলোয় ডাকো তারে সিজদায়, তারে ভাবনের আলোয় ডাকো তারে সিজদায়। তার মতো বন্ধু আর কেউ না, তার নেই তুলনা, তার সমকেহ না, তার লাগি হও দিওয়ানা, তার লাগি হও দিওয়ানা। তারে কেন খুঁজো না, কেন তারে বুঝো না, তারে কেন খুঁজো না, কেন তারে বুঝো না। তারে পেলে সবই পাবে সাকি জানো না, তার নেই তুলনা, তার সমকেহ না, তার লাগি হও দিওয়ানা, তার লাগি হও দিওয়ানা। তার নামে গাও গান, বলো আল্লাহ মহান, পাবে অগণিত তার অনুদান, পাবে অগণিত তার অনুদান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता व ला युज़लमूना नक़ीरा। Honorable presidents of this annual program and distinguished judges
and respected teachers and dear audience. I would like to deliver a speech on the topic human equality in Islam. Islam is complete guidance for life, unique in its rituals, beliefs, dealings and morals. Islam, like all religions, is strongly influences social, economic and political aspects of life. Tenets that are perceived to be Islamic self, the status of and relationship between Muslims, non-Muslims, men and women. Central to understanding Islam is the Sharia, that body of all the rulings and provisions that are binding on legal and religious grounds. The Sharia is derived from the Holy Quran and Hadith, the text that record the sayings and practice of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which were complete over a century after his death. Dear brothers, Allah created us with different but complementary strengths and capabilities. A man does not need to become a woman nor vice versa in order to be successful. Dear brothers, Islam recognizes that while men and women have same physical difference, spiritually they enjoy absolute equality before Allah. The Quran and Sunnah are unequivocal in stating that one's gender will have absolutely no bearing on their reward or punishment in the next life. Allah has stated in the Holy Quran, Surah Al-Imran, verse number 195, أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. Its English translation is, I shall not lose sight of the labor of any of you who labors in my way, be it man or woman. You proceed one from another. Islam does not distinguish between two races, types or two colors. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam addressed the people signifying that concept during the last pilgrimage Hajjatul Wada. Dear brothers, equality is exercised practically and all the difference vanish among people. That is, whoever came late, his place is late. That is, whoever rescued first took his place in the front rows instead of his financial, of his status or position. Whoever came late, his place is late. All mankind belong to the human race and share equality in the common branches of Adam. All people are born equal and they die equal. This is Islam emphasizing the equality and applying it in the society since 1400 years ago. Allah has started in the Holy Quran, Surah Nisa, verse number 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Its English translation is, if any do deeds of righteousness, be they male or female, and have faith, they will enter heaven, and not the last injustice will be done to them. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O mankind, your Lord is one, and your Father is one. No Arab is superior to a non-Arab, no colored person to a white person, or white person to a colored person, except by taqwa. In conclusion, Islam affirms the absolute spiritual equality of men and women, and assessing both the substantive equality of men and women, recognizes their unique strengths and capabilities. A man rules accordingly, protecting the rights of both. We can conclude with a humble prayer to Allah that may He cleanse the hearts and souls of those who are genuine seekers of truth, and may bless community of believers. Ameen. Wa akhiri daril alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ওয়ালাইকুম সালাম। তো গাইস, আই হোপ তোমাদেরকে দ্বিতীয় দিনের হামদ ইংলিশ বক্তব্য, উর্দু বক্তব্যটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্রতিদিনকার মতো আজকে একটা ভিডিও লাইক করে দিবে, আর
প্রত্যেকদিন এরকম নিত্য নতুন ব্লগ পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে। হ্যাঁ, এটা একটা কথা হয় যে দুদিন ধরে আমি ব্লগ দিলাম না, এগুলো হচ্ছে একটা ইসলামিক কিছু কথা, ইসলামিক কিছু বক্তব্য, ইসলামিক কিছু মানে নাথ। তো সরি গাইস, আমি এইটাতে দায়িত্ব ছিলাম, তার জন্য এটাই দিলাম তোমাদেরকে, কারণ আমি বলেছি ডেলি তোমাদেরকে কিছু না কিছু দিব। তো আর গাইস, আমি তো বাইরে যেতে পারছিলাম না যে বাইরে একটা ভিডিও বানাবো, তাও নাই। মানে পুরো দিন মাদ্রাসার মধ্যে আন্দোলন চলছে, 9টা পর্যন্ত রাত, আর রাত্রে কি ভিডিও বানা যায়? আর তাই মানে এগুলোই দিলাম। তো কিছু মনে শোনে করিয়েন না, এটা একটা মানে ইসলামিক তোমাদের জন্য, মুসলিমদের জন্য একটা মানে উপদেশ, যেটা তোমরা গ্রহণ করো। যে তোমাদেরকে মানে আপনারা বুঝতে পারবেন না হয়তো যে এটা হচ্ছে উর্দু বক্তব্য, আরবি বক্তব্য বা বাংলা বক্তব্য। বাংলা বক্তব্যটা বুঝতে পারবেন, উর্দু বক্তব্য বুঝতে পারবেন, আরবি বক্তব্যটা বুঝতে পারবেন না। কিন্তু ছেলেদের যেটা মানে রিয়াকশন, যেটা যেমন করে বলছে, এটা একটা অনেক বড় তো আল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনারা।